Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction d'un devoir surveillé numéro 2 de deuxième semestre. Alors on va faire deuxième modèle. On a déjà fait le premier modèle. Alors voilà le devoir, il est constitué de trois exercices. Alors le premier exercice, c'est l'exercice de chimie. Il est porté sur le nickelage électrolytique. Et le deuxième exercice, c'est la partie de physique, c'est détermination de la masse d'Uranus. Et le troisième exercice, c'est chute dans un fluide. Bien sûr, on va tenir compte les frottements et aussi la poussée d'Archimède. Ça marche. Voilà, on va commencer maintenant la correction. On commence par la partie de chimie. Alors pour la partie de chimie qui est portée sur le nickelage électrolytique, le nickel est un métal gris argenté qui possède une très bonne résistance à la corrosion. La majorité des utilisations du nickel découlent de cette propriété. On peut ainsi fabriquer des alliages métalliques ayant une faible sensibilité à la corrosion. الكوروزيون هو التآكل، يعني واحد الميتال كيكون عندي وكيتصدى. هذاك هو الكوروزيون، يعني باش كنحميو واحد الميتال واحد الفلز بانه ما يتصداش كنديروا ليه هاد النيكلاج، يعني كنغطيوه بالنيكل حيت النيكل ما كيتوكسيداش ما كيتصداش بالزربه. فاهمين؟ ou recouvrir d'une couche protectrice d'autres métaux ou alliages sensibles à l'oxydation comme le fer, bhal l'étain. Allez-y. Les données, on a le couple mis en jeu, on a un seul couple, Na2 plus Ni, la masse molaire du nickel et la constante de Faraday. Alors pour réaliser le nickelage électrolytique d'un objet métallique, la solution à utiliser est choisie en fonction du résultat souhaité. L'aspect plus ou moins brillant, mais elle contient toujours des ions nickel de concentration habituellement de l'ordre de 1 mol par litre. Il est préférable de maintenir cette concentration à peu près constante. Alors, grand 1, c'est une généralité. Alors, en pratique, la pièce à nickel émergée dans le bain d'électrolyse est reliée au pôle négatif. Alors, هذه la pièce اللي بغينا نديرو ليها النيكلاج، بغينا نغلفوها بالنيكل، بغينا نديرو عليها لاكوش ديال النيكل، كتكون reliée au bord négatif du générateur. C'est le générateur, d'accord? Alors que le pôle positif est relié à une électrode constituée de nickel pur. La partie la côté bien le pôle positif, qu'on fait électrode de nickel. C'est clair? Alors, comme le montre le schéma. Alors, question 1.1. Recopier le schéma de la figure et représenter le sens du courant électrique dans le circuit ainsi que le sens de circulation des protons, des charges, des porteurs de charges dans les conducteurs métalliques et dans la solution. 1.2. Pourquoi la pièce est-il reliée au pôle négatif du générateur? Justifié en écrivant la réaction qui a lieu sur cette pièce. 1.3. Constitue-t-il l'anode ou la cathode? Justifié, c'est-à-dire l'électrode qui est la pièce nickelée ou la cathode ou l'anode, avec une petite justification. Bien sûr, la justification, c'est la réaction à côté de la pièce à nickelée. La quatrième question, pourquoi l'électrode reliée au pôle positif du générateur est-il en nickel? 2. Grand 2, durée de l'électrolyse. Alors, on étudie la réaction qui a lieu à l'électrode reliée au pôle négatif selon l'équation suivante. Ni2 plus 2 électrons, il va donner Ni. La question 2.1, recopier le tableau d'avancement, complétez-le au tableau d'avancement. 2.2, la masse de nickel à déposer sur la pièce et M est égal à 1 gramme. Alors la question, déterminer la quantité de matière de nickel correspondante. Question 2.2.2, on déduire la quantité de matière d'électrons qui doivent circuler pour permettre ce dépôt. Question 2.3, déterminer la quantité d'électricité nécessaire pour cette électrolyse, c'est-à-dire la charge électrique qui doit circuler dans le circuit. Et la question 2.4, l'intensité du courant utilisé, I est égal à 6 ampères,
calculer la durée delta T nécessaire à l'électrolyse. D'accord? En supposant que son rendement est 100 et 200%. Allez-y. Alors pour la première question, on a déjà le schéma. Alors, le générateur ديالنا عندنا borne positive, borne négative. Automatiquement, كنعرفوا ان le sens ديال الكورون toujours تيخرج الكورون من البليس وكيمشي لنا الموا. هذا هو le sens ديال الكورون. بالنسبه لي زيليكترون غيكون العكس. لي زيليكترون غيكون le sens inverse. يعني لي زيليكترون كيدخلوا لا بيس انيكلي وكيخرجوا من الكترود دو نيكل. alors في لا سوليسيون ديالنا غتكون عندنا NI de plus. alors NI de plus غتمشي لهاد الجهه هادي. فاهمين؟ voilà, deuxième question, pourquoi la pièce est recouvrir est-il relié au pôle négatif du générateur. يعني علاش هذيك لا بيس اللي بغينا نديرو ليها هذاك الغلاف بالنيكل درناها في البول نيجاتيف ديال الجينيراتور. الوغ كنعرفوا ان في لو كور قرينا ان البول اللي كيكون لاصق في الجينيراتور في نيجاتيف اش كيوقع حداه. داكوغ اش كيوقع حداه؟ كتوقع حداه اون بحال بغينا نحولوا ان اي دو بلس، بغينا نوضعوها على هاد لا بيس هادي، لا بيس انيكلي. يعني غتوقع عندنا اون رياكسيون ديالاش، اون رياكسيون دو réduction. Réduction. On cherche quoi? Alors, il est lié. Alors l'électrode lié au pôle, c'est une phrase comme ça, pôle négatif du générateur pour avoir le dépôt de nickel sur la pièce. يعني درناها بلا بون نيجاتيف باش يتوضع ليا النيكل على هاد لا بياس هادي وتولي عندي واحد لاكوش بروتيكتريس على هاد لا بياس هادي. اذا وانا عندي ان اي دي سيتادير ان اي دو بلس غتحول لان اي، يعني كتوقع ليا واحد لا رياكسيون ديال الريدكسيون. يعني ان اي دو بلس عطاونا هما الكوبل، ان او دو بلس كتعطيني ان اي داكوغ بلس دو زيليكترون، وهادي لا رياكسيون. هذا سوليد هذا اكو، هذه لا رياكسيون اللي كتوقع اكوتي دو لا بيس انيكلي. فاهمين؟ الوغ بالنسبه لا troisième question, constitue-t-il l'anode ou la cathode. الوغ قلنا اش كيوقع حدا ديك لا بيس؟ كيوقع عندنا اون NI de plus se transforme en NI. قلنا c'est une réduction. الوغ كنعرفوا ريدكسيون حدا من كتوقع حدا الكاثود. alors la pièce d'ILI représente-t-il la cathode, car il est lié au pôle négatif de générateur. Plus de ça, à côté de lui, on a une réduction. بما انك كتوقع حدا ريدكسيون كنعرفوا ان الريدكسيون دائما كتكون حدا الكاثود. فاهمين؟ وعرفنا ان دائما في الجينيراتور ديالي هذاك الالكترود اللي كتكون لاصق في البول نيجاتيف هو الكاثود، والاخر اللي كيكون في البول بوزيتيف هو الانود. فاهمين؟ allez-y. Pourquoi l'électrode relié au pôle positif du générateur est-il en nickel. يعني دابا بغاونا علاش في الجينيراتور ديالي كنديرو هنايا هاد البلاك ولا الالكترود دو نيكل درناه مع البول بوزيتيف. الوغ هذاك اللي يكون مع البول بوزيتيف كيكون هو الانود. والانود كيوقع فيه؟ كتوقع فيه اون اوكسيداسيون. سيتادير كوا؟ سيتادير هاد ان اي هادي كتحول لاش؟ كتحول ان اي دو بلس.
فاهمين؟ هاد ان اي دو بلس اللي كتجي من هاد البلاك هادي اش كتوقع؟ كتمشي وكتوضع ليا فوق هاد البلاك هادي باش كتغلفها، كتحول عاوتاني لان اي سوليد. فاهمين؟ بحال ان سيكل. الوغ علاش غلينا البول بوزيتيف؟ pour avoir une réaction d'oxydation. D'accord? Alors lié au pôle positif pour oxyder l'électrode de nickel. L'électrode de nickel. C'est-à-dire, transformation, on transforme Ni à Ni de plus. حنا بغينا هنا في هاد البلاصة هادي بغينا هاد البلاك ولا الالكترود دو نيكل يتحول من ان ال ان اي دو بلس باش يكون عندي في لا سوليسيون ان اي دو بلس باش من بعد تقدر توقع عليها اون ريدكسيون باش توضع لي على لا بيس ديالي. فاهمين؟ اليزي بور لا دو كيسيون دو 1 ريكوبي لو طابلو. عطاونا هنايا عطاونا لي طابلو دافونسمون ديجا مرسوم نعمروه. لو هنا ليطا انيسيال عندنا سي في. Il n'y a pas d'électrons échangés à l'état initial. Alors, c'est la quantité de matière initiale de nickel. Alors, CV moins X, 2X, Ni de nickel, plus X. Ça marche? Alors, à la table d'avancement, je fais la question légère. Déterminer la quantité de matière de nickel Ni, N de nickel correspondante. Alors, déjà, là, on a la masse. في l'exercice عطاونا لا ماس ديبوزي سور لا بيس. عطاونا لا ماس ديالنا وقلنا لك لا ماس راه تقريبا اللي نشوفوا شحال عطاونا في l'exercice. alors on revient l'exercice. alors عطاونا لا ماس سي 1 غرام. هاد لا ماس هي اللي توضعات فوق هذيك لا بيس. اذا لا كونتيتي دو ماتيير اللي طلبوا مني هما ديال نيكل ديبوزي باينه. alors لا كونتيتي دو ماتيير بويسكو داكشي سوليد فلا كونتيتي دو ماتيير ديالو هادي 1 غرام. La quantité de matière de nickel, c'est la masse déposée du nickel sur la masse molaire de nickel. La masse molaire عطاوها ليا في لي دوني ولا masse déposée عطاوها ليا حتى هي في لا كيسيون قال لك ان راه ديبوزات ليا واحد 1 غرام. Alors la masse de nickel, en fait la quantité de matière de nickel, pardon, c'est 1 sur la masse molaire اللي هي 59. Alors la quantité de matière de nickel عطينا à peu près 16,9 millimoles. هذه هي la quantité de matière de nickel qui est déposée sur la plaque à nickel. فاهمين؟ La question suivante, déterminer la quantité d'électricité Q nécessaire pour cette électrolyse, c'est-à-dire la charge électrique qui doit circuler dans le circuit. Alors كنعرفوا la charge Q شنو هي؟ c'est l'intensité fois delta T. وشنو اخر؟ هي لا كونتيتي دو ماتيير d'électrons échangés fois la constante de Faraday. alors انا ما عنديش لانتونسيتي وما عنديش دلتا تي، اذا ما نخدمش بهاد لا غولاسيون باش غنخدم بهاد لا غولاسيون هادي. alors Q est égal la quantité de matière des électrons échangés fois la constante de Faraday. خصني نقلب انا على هاد لا كونتيتي d'électrons échangés. ديجا لقيتها هنا هي 2x. فاهمين؟ هي 2x. وكنعرفوا ان هاد x هادي il représente la quantité. alors la quantité de matière de nickel déposée. فاهمين؟ alors la quantité de matière c'est des électrons c'est 2x وهذيك x هي la quantité de matière de nickel déposée. alors la quantité de matière des électrons déjà عندنا دابا. alors غنرجعوا لهنا ونعوضوا. هي q est égal à 2 fois la quantité de matière de nickel اللي حسبنا في الكيسيون اللي قبل من هذه fois constante de Faraday هي 2 fois 16,9 fois 10 à la puissance moins 3 حيت بالمليمول fois constante de Faraday اللي هي 96,500. ونحسبوا la charge Q. alors la charge Q اللي كاينه حدا la charge Q, la quantité d'électricité c'est à peu près c'est la valeur de c'est 3271,18. شنو هي l'unité de la charge? c'est coulomb. ça marche. la question la dernière question في l'exercice قال لك عطاونا l'intensité ديال الكورون I عطاونا هي 6 امبير وبغاو la valeur ديال دلتا تي. اذا انا ديجا حسبت Q.
alors que حسبتها من لا كيسيون اللي قبل مناش من هاد لا غولاسيون هادي، حسبتها من هادي. ودابا كنعرف ان كيو كتساوي اي فوا دلتا تي. اشنو مطلوب مني انا في هاد لا كيسيون؟ بغاو نكالكوليو لا ديوغي دلتا تي. الوغ دلتا تي اش كتساوي من هاد ليغاليتي؟ هي كيو سور اي. الوغ كيو لقيتها في الكيسيون دو 3 و اي عطاوها لي هنايا. الوغ دلتا تي كتساوي كيو اللي هي 3271,18 sur l'intensité I اللي هي 6. On trouve delta T est égal à 545,2 secondes اللي هي à peu près delta T à peu près est égal à 9 minutes. 9 minutes يعني هذيك لا بياس اللي درنا، ديك لا بياس ديالنا باش تغطى كامله بالنيكل خاصها بريسك 9 مينوت باش تكون تغطات بالكامل ودرنا ليها النيكلاج ديالها. فاهمين؟ partie de physique. Voilà, cette partie de physique, elle est portée sur la détermination de la masse d'Uranus. Voilà l'exercice. Alors, Uranus, pardon, est la 7e planète du système solaire. Elle a été découverte en 1781 par William Herschel. Elle fut mieux connue par l'homme grâce à son survol en 1986 par la sonde Voyager 2. Uranus met 84 ans pour faire un tour complet autour du Soleil. يعني كيدير 84 عام باش يلا يدير دورة كاملة حول الشمس. والأرض كدير عام واحد باش كدير دورة كاملة حول الشمس. فهم؟ Alors les 5 plus grands satellites de la planète Uranus ont été découverts grâce aux observations depuis la Terre entre 1797 et 1948. Il s'agit de Miranda, Ariel, Ombriel, Titania et Oberon. Le tableau qui suit précise le rayon de la trajectoire décrite par chaque satellite autour d'Uranus et la période de révolution, c'est-à-dire la durée d'un tour autour d'Uranus. Alors عطاونا هنايا ان تابلو كاين فيه لي ساتيليت. الوغ الاقمار اللي كيدوروا على الكوكب ديال اورانوس. هاد اورانوس كيدوروا عليه هاد خمسه ديال الاقمار. الوغ ميراندا، ارييل، اومبرييل، تيتانيا اي اوبيرون. الوغ عطاونا لو غايون دوربيت كل واحد المسافه بشحال بعيد على لو سونتر ديال اورانوس. عطاونا بيريود دو ريفولوشن يعني شحال ديال الوقت باش كيدير دوره عليه كامله. هذا 1,4 جور، هذا 2 جور، هذا 4 جور، هذا 8 جور، هذا 13,5 جور. فاهمين؟ Alors dans tout le problème, on suppose que la répartition de masse des astres est à symétrie sphérique. يعني كلهم كيتعتبروا بحال دي سفير، عبارة عن بحال شي كرات. فاهمين؟ Alors les mouvements des différents satellites d'Uranus sont étudiés dans le référentiel arunocentrique supposé galilien. Arunocentrique, c'est-à-dire que le centre de Arunus ou le centre de le repère ou les axes dialogues, les 3 axes dirigés vers les 3 étoiles fixes. فاهمين؟ كيعتبروا أنه c'est un référentiel galilien. C'est d'abord parfait, مزيان. دوزو دابا les données. Alors les données عطاونا la constante gravitationnelle وعطاونا une journée فيها 86,400 secondes. نقدر نحتاجو هادشي في calcul. Alors, on se propose de déterminer la vitesse d'un satellite d'Uranus. يعني بغينا نعرفو la vitesse باش كيدور واحد القمر على Uranus. فاهمين؟ عطاونا هاد الشيما هادي فيها واحد فيكتور unitaire U من Uranus حتى الساتيليت وعطاونا لو غايون ديال l'orbite. Alors, on adduit que le centre d'inertie du satellite s'effectuait un mouvement circulaire dans le référentiel uranocentrique. Alors, la première question, recopier le schéma de la figure, et représenter le vecteur vitesse Vs et la force d'attraction universelle appliquée par Uranus sur notre satellite, CS. Deuxième question, écrire dans la base de Fresnel l'expression de AS, c'est-à-dire vecteur accélération du satellite. Troisième question, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le centre d'inertie du satellite, montrer que le mouvement de S, c'est-à-dire du satellite, est circulaire uniforme.
Quatrième question, établir l'expression de la vitesse Vs du centre d'inertie du satellite en fonction du rayon R de la trajectoire et sa période T de révolution. La question 5, calculer la vitesse Vs du satellite Ombriel au cours de sa rotation autour d'Uranus. La deuxième partie, dans la suite, on cherche à déterminer la masse M d'Uranus. Alors la courbe ci-dessous, la courbe elle représente la fonction V de satellite au carré en fonction de 1 sur R. D'accord? Alors avec Vs, c'est la vitesse du satellite dans le référentiel uranocentrique. Et petit r, c'est le rayon de l'orbite autour d'Uranus. فاهمين? Alors, on a deux questions. L'oula, établir l'expression de Vs en fonction de G, M et R. Et de deux, on vous aide de la courbe déterminer la masse d'Uranus. يعني on vous aide de la courbe يعني باستعانة بهاد la courbe هذه بغاونا نجبدو la masse ديال Uranus. شحال كتساوي la masse ديالو فاهمين؟ Allez-y. Alors, on a recopié maintenant le schéma. On a représenté le vecteur vitesse ou on a la force d'attraction universelle. Comme on a le vecteur vitesse toujours qui compte tangent de trajectoire. D'accord? Vecteur vitesse qui compte tangent toujours à trajectoire. Une trajectoire circulaire et une Vs qui compte tangente là. Ou la force appliquée par Uranus, il y a dit, alors que je vois, il y a la force appliquée par Uranus sur la satellite. Ça marche? Alors, la deuxième question, on écrit dans la base de Fresnel. La base de Fresnel, il y a N au U, normal et tangentiel. Alors, l'accélération, parce qu'on a une composante normale suivant N, plus une composante tangentielle suivant U. Alors, quand on a la composante normale de l'accélération, c'est mieux AS. AN, c'est Vs au carré sur le rayon de l'orbite, petit r. Et l'accélération tangentielle, c'est dvs sur dt. C'est clair? Donc, les deux composantes de l'accélération la base de Fresnel. La question 1.3, en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors, pour appliquer la deuxième loi de Newton, on doit tout d'abord préciser le système étudié. Ça marche? Alors, le système étudié, je connais quoi? Alors, le système étudié. Satellite. Alors, bilan des forces, qui n'a juste une seule force, la force gravitationnelle. F. C'est la force d'attraction universelle. Ou bien la force gravitationnelle appliquée par la planète. Allez-y. Alors, on va appliquer maintenant la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Est-ce que tu veux dire la deuxième loi de Newton? Parce que je la deuxième loi de Newton, ce qui est la somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à la masse, d'accord? La masse du planète ms fois l'accélération as. Alors, puisque on a juste une seule force, F, c'est ms suivant as. Voilà. La force S. La force F, c'est moins G, la masse de Uranus, fois la masse de satellite sur la distance au carré, suivant U sur S. هاد U, رجعنا للشيما اللي قبل. هاد U, اش كتساوي؟ هي موان N. كتشوفوا لا ديريكسيون ديال هادي مع هادي متعاكسين. فاهمين؟ غيكونوا نورمالمون في نفس الطول، غير انا ما درتش هادي طويله شويه. الوغ كنشوفوا هاد فيكتور يونيتير يو اس اللي كيمشي من اورانوس حتى للساتيليت هي لوبوزي ديال هاد النورمال. هاد النورمال هذا اللي كيبتل ليا واحد الفيكتور يونيتير ديال لا باز دو فريني. الوغ غنرومبلاسيو هاد ناقص يو ديال يو اس par n غتكون هي جي ام ام اس sur
R au carré suivant N. Est-ce que ça veut dire que ça veut dire MS, facteur de quoi? La composante, bien les composantes de AS, la base de Freundlich. Dans la question précédente, il y a VS au carré sur R, suivant N, plus dvs sur dt suivant u. Alors, quand je vois ms مع ms غتسامبليفيا وغندير la projection. La projection الاولى غنديروها على n. La projection الثانيه غنديروها على u. بالنسبه لا فورس كاين عندها une seule composante كاينه على n اللي انا نكتبها هي g m sur r au carré. اش كتساوي؟ كتساوي l'autre composante de l'accélération sur n اللي هي vs au carré sur r. Ça marche? La deuxième composante, la projection sur le vecteur tangentiel, alors ما كايناش عندنا une composante suivante ديال la force. parce qu'on 0 وغتبقى عندي dv s sur dt. C'est clair? Alors, bon, il faut bien عندنا deux équations, la première équation et la deuxième équation. La deuxième équation, شنو يمكننا نجبدو منها؟ نجبدو منها أنه عندنا dvs sur dt est égal à 0. Cela veut dire quoi? Que Vs est égal à une constante. يعني عندنا vitesse constante. يعني le mouvement qui est un mouvement uniforme. فاهمين؟ Très bien, mouvement uniforme. بقى ليا première équation واش غندير؟ غنجبد لي واحد r غتسامبليفيا مع هاد r. alors غتعطينا ان r est égal gms, d'accord. alors r غتعطي على vs au carré. على v au carré. Alors la vitesse constante, la g constante, m constante, alors r est égal à une constante. Alors r est égal à une constante, c'est un mouvement qui dira mouvement circulaire. Circulaire. Donc le mouvement qui correspond au satellite, donc le mouvement, on a montré que le mouvement est circulaire uniforme. فاهمين؟ Très bien. Alors d'abord, il y a le mouvement circulaire uniforme. Deuxième, la question suivante. بغاو نحسبوا la vitesse vs ديال هذا الساتيليت هذا. alors اش كنعرفوا حنا؟ كنعرفوا ان la vitesse ديال الساتيليت كتساوي لو غايون ديال l'orbite fois اوميغا، وكنعرفوا ان اوميغا هي 2p sur t. اذا نعوض هاد اوميغا هادي تكون vs est égal à r fois 2p sur t. Alors on trouve que vs est égal à 2pr sur t. Où r هو هذا le rayon de l'orbite, au t c'est la période de révolution. Alors application numérique, نحسبوا vs ديال ombriel هاد الساتيليت هذا غتكون هي 2p fois r. R ديالو شحال هي 266 fois 10 à la puissance 6 sur la période بالجور اللي هي 4,14. ما نساوش نضربوا هذيك لا فالور ديالنا فاش خصنا نضربوها في واحد جور قالوا لنا راه فيه 86,000 فوا 86,400 جو بونس. فوالا الوغ غنلقاو لا فالور ديال الفيتاس ساتيليت ديالنا اللي هو امبريال. شحال كتساوي هذه تقريبا؟ كتساوي واحد 4672,5 متر بار سكوند. كتشوف واحد الفيتاس اللي هي اللهم بارك كبيره، هي 4672,5 متر بار سكوند هي الفيتاس ديال هذا الساتيليت اللي كيدور على هذاك اورانوس. فاهمين؟ ندوز دابا لا كيسيون دو 1. قال لك établir l'expression de la vitesse vs en fonction de g, m et r. Alors, on a déjà trouvé l'expression de R. Alors, R, c'est G sur M sur VS au carré. On a G au M au R. يعني غنطلعوا VS. Non, on a plutôt R في بلاصتها. غتولي عندنا VS au carré est égal à G fois M sur R. Alors, VS, c'est quoi? C'est la racine carrée de G fois M sur R. Ça va. هادشي اللي بغاو l'expression de la vitesse en fonction de G ou M ou R. هذه شناهي اللي جبناها من l'équation الاولى من la projection ديال deuxième loi de Newton على N. C'est clair?
Alors la question suivante, à partir de la courbe, déterminer la masse d'Uranus. Alors, إذا رجعت هنايا وشفت V au carré اش كتساوي GM sur R. نعاود نكتب هاد l'égalité هادي. V au carré, VS au carré est égal à G fois M sur R اللي هي fois 1 sur R. Alors شادي هنايا VS au carré هي هادي و 1 sur R هي هادي. Alors بحال c'est une fonction qui دايره c'est une fonction linéaire. كنتسناكم زعما تجاوبوا بحال كتكون بحال كتسمعوني. Fonction linéaire, c'est une fonction linéaire كتكتب sous forme de f de x est égal à a fois x. Alors f de x هي vs au carré و x هي 1 sur r. بقات لي a. اشنا هي c'est le coefficient directeur. ولا كنسميوه aussi c'est la pente de la droite. De la droite بحال soit le coefficient directeur ou la pente de la droite. Voilà. Alors هاد A en fait ما نسميهاش A باش ما تغلطش مع l'accélération. نسميها P la pente P. Alors P هي G fois M. وهاد P اش كتساوي لي دابا؟ P اش كتساوي؟ هي دلتا VS au carré sur delta 1 sur R. C'est-à-dire غنختارو جوج ديال لي بوين، نختارو البوين الاولى ونختارو البوين الثانيه. هادي بوين انيسيال وهادي البوين فينال، يعني غتكون عندنا VS final au carré moins VS initial au carré sur 1 sur R final moins 1 sur R initial. ونقلبو فين البوين فينال هي هادي، الفيتاس ديالها شحال كيساوي 4. alors c'est 4 moins vitesse initiale ديال هادي c'est en fait ماشي 4 pardon. j'ai trompé ici ردوا معايا البال. alors شحال عندي هنايا؟ عندي تقريبا هنا 2. alors هنا غتكون تقريبا 1 هنا 0.5 1 1.5 d'accord 1.5 هنا 2 2.5 3 3.5 alors هنا 3.5 وهذه 1.5 ça marche الشباب. alors نحيدو هاد 4 هاديك غلطنا فيها سي 3.5 moins 1.5 ولكن ردوا معايا البال مزيان الشباب. هنا شنو غنضربو فاش؟ في 10 لا بويسونس 7 راه دايرين لكم هنا الاغلبيه كينساو 10 لا بويسونس 7 غنضربو فيها 10 لا بويسونس 7 sur 1 sur R final اللي هي 6 فاش مضروبه في 10 لا بويسونس موان 9 حتى الاخر نضربو فيها في 10 لا بويسونس موان 9. alors au 1 sur R initial عطينا هاد لا فالور هادي اللي هي alors هادي 1 هادي 2 alors هادي 3 هادي 2.5 alors 2.5 alors غنحسبوا هاد لا بونت هادي ديالنا غنلقاوها تقريبا سي 1.14 10 لا بويسونس 16 فاهمين. alors هادي هي لا بونت ديالي. لا بونت كتساوي جي فوا ام. alors نرجع هنايا نمسح هاد لا بارتي هادي بما انني استعملتها ساليت منها غادي نجبد منها نحط لا بونت ديالي ونجبد منها لا ماس ديال اورانوس ديالنا ديال البلانيت اللي خدامين بيه في هاد ليكزارسيس هذا. alors عندنا بي est égal à G constante gravitationnelle fois la masse d'Uranus. alors la masse d'Uranus كتساوي ليا هي P sur G. P déjà لقيتها اللي هي 1.14 fois 10 à la puissance 16 او G اللي هي constante gravitationnelle عندنا هي 6.67 10 à la puissance moins 11. ونحسبوا لا ماس ديال اورانوس ديالنا اللي غنلقاو هي 1.7 في 10 à la puissance 26 كيلوغرام. ومن لوغدور دو غروندور راه باينه بما انه راه بلانيت كدو قد الخلا بيان سور غتكون لا ماس ديالو assez importante كتشوفوا 10 à la puissance 26 kg. فاهمين؟ On va faire l'exercice 2 de la partie de physique. Chute d'une bille dans le glycérol. Voilà l'exercice. Alors, afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de chute d'une bille en acier dans le glycérol, on réalise l'expérience suivante. On remplit une éprouvette graduée par le glycérol de masse volumique ρ glycérol et de viscosité nu. Puis on libère sans vitesse initiale dans le glycérol une bille de masse petit m et de volume Vs, de centre d'inertie G.
Voilà, c'est ça l'éprouvette graduée. La solution à l'intérieur, c'est le glycérol. Et voilà ici, c'est la bille en acier. Ça marche? Allez-y, on a les données, on a l'accélération de pesanteur G, la hauteur de la tube. La bille, elle est en acier, ρ de la bille, c'est ça, la masse volumique, le rayon de la bille et le volume de la bille. Et glycérol, les caractéristiques de glycérol, c'est ρ-glycérol. Et la viscosité, l'unité de la viscosité, le pascal seconde. Ça marche? Alors, l'étude est effectuée dans le référentiel de laboratoire supposé galiléen. L'axe pour l'étude est l'axe YY', euh, c'est l'axe OG. Bien sûr, il est dirigé vers le bas. D'accord? Allez-y. Alors, les forces. Petit 1, on va parler sur les forces. On considère que la position de G à l'instant t est égale à 0 est confondue avec l'origine de l'axe OY et que la poussée d'Archimède n'est pas négligeable. C'est-à-dire, on a la poussée d'Archimède dans cet exercice, négligeable devant les autres forces. La force de frottement fluide est modélisée par FGC moins 6P nu RVG, avec VG étant la vitesse de la vitesse, ou toujours les forces de frottement sont toujours dans le sens inverse du mouvement, puisque la vitesse est dirigée vers le bas, la bille elle est en mouvement vers le bas, alors automatiquement la force de frottement fluide, ça va être vers le haut, bien sûr. Alors on rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède veut le poids du liquide déplacé. C'est ça l'intensité de la poussée d'Archimède, c'est ρ de glycéryle fois Vs, le volume de la bille, fois G, G c'est l'intensité de pesanteur. La première question ici, c'est représenter à l'instant T ces forces sur un schéma sans souci d'échelle. يعني بلا ما تاخذ en considération l'échelle. كما بغيتي تحط دوك les forces, غير دير لهم la représentation ديالهم. 2. Détermination de la viscosité de glycérol, principe de viscosiomètre. Alors, au cours de la chute, la bille atteint très rapidement sa vitesse limite, notée V limite. Lorsque la bille passe devant le trait D et au-delà, sa vitesse est constante. C'est-à-dire, on arrive au régime permanent, d'accord, au point, au niveau du trait D. Alors, la durée de la chute delta T de la bille entre les deux traits D et F, qui sont distants d'une hauteur L est égale à 0,1 m et delta T est égal à 0,29 secondes. La première question de la partie 2, c'est exprimer la vitesse V limite de la chute en fonction de delta T et grand L. 2. Écrire la relation vectorielle entre les forces s'exerçant sur la bille lorsqu'il se trouve entre les deux traits D et F, justifier la réponse. Après, 2.3, on déduit l'expression de la viscosité de glycérol. Voilà l'expression, il faut montrer cette expression-là. 2.4, la courbe ci-contre représente la variation de la viscosité de glycérol en fonction de la température. Comme vous voyez, on a la viscosité en fonction de la température, c'est-à-dire, si on sait la viscosité, on chauffe la température, ou bien déterminer la température à laquelle l'expérience a été réalisée. Troisième partie de cet exercice, étude du mouvement de chute de la bille. Le début de la chute a été filmé, puis le traitement de la vidéo a permis d'obtenir la représentation de la vitesse de la bille en fonction du temps. On a l'évolution de la vitesse de la bille en fonction du temps. D'accord? Cette représentation est donnée par la courbe qui est à droite. Alors avec delta c'est celui-là, c'est la tangente à la courbe à t est égale à 0. Alors là, l'exploitation de l'expérience, alors déterminer graphiquement le temps caractéristique taux et petit b, déterminer aussi la vitesse limite. Graphiquement, la courbe. Alors la question 3.1.2, la distance parcourue par la bille, au cours de son régime transitoire est d égale à 7 cm. Au bout de combien de temps la bille frappera-t-il le fond S du tube? Alors 3.2, l'étude théorique. En utilisant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle liant la vitesse de la bille et sa dérivée par rapport au temps est de la forme suivante. Dérivée de la vitesse plus AVG est égal à B. Identifier les expressions des termes
A et B dans cette équation. يعني جبد لينا من لا دوزيام لوا دو نيوتن بي لي انا ليكواسيون ديفيرونسيال كتكتب على هذا الشكل. من بعد جبد لي A شنو هي و B شنو هي. هادشي اللي طلبوا منا في هاد لا كيسيون. Et la dernière question, sachant que A كتساوي لنا هاد لا فالور et B كتساوي هاد لا فالور et la vitesse à l'instant t est égal à 0 اللي هي V1 كتساوي هاد لا فالور لقى ليا بالاستعمال ديال الميثود دو لير la vitesse V2 ديال لا بي في l'instant T2 avec T2 est égal à T1 plus 5 10 à puissance moins 3 secondes. Allez-y. Voilà, alors on a fait de la question. La première question, on a représenté les forces. Alors le système étudié ديالي هو هاد لا بي هادي. Alors أول حاجة أول force كاينة c'est le poids de la bille. Voilà. ثاني حاجة c'est la poussée ou bien les forces de frottement. Les forces de frottement fluide dirigées vers le haut. علاش إلا رديتو البال كاين واحد لو سينمو هنا ما بانش هنا أن في جي بما أن البي هابطة elle est dirigée vers le bas. Alors la vitesse كتكون toujours dans le même sens de mouvement. Alors عندنا واحد لو سينمو هو اللي غيخليها ترجع في لو سونس انفيرس. حيت كنعرفوا لي فروتمون ديما كيحاولوا انهم ما يخليوش الحركه تتم بسهوله كيحاولوا يعنكشوا ديك الحركه ديال سي كلير. لا troisième force شناهي سي لا بوسي d'Archimède. alors عندي trois forces عندي P le poids عندي FG اللي سميناها force de frottement fluide وبقات لي لا dernière force اللي هي FA اللي سميناها لا poussée d'Archimède. Ça marche. فوالا حنا ريبريزونطينا كل وحده بكولور حتى تديرها هكا في الكتاب ديالك. في الكتاب ديالك الا خفتي ما يبانوش هاد الجوج وحده ديكاليها واحد شويه على الاخرى يعني تبعدوا عنا واحد شويه بحال هكا وترسم الاخرى حداها منها باش كتبان الكوريكتور ديالكم. Allez-y. Alors, deux déterminations de la viscosité. Alors, exprimer la vitesse V limite en fonction de delta T et L. Alors, قرا مزيان اش قال لك؟ قال لك une fois كنوصلوا لو بوين دي كتكون لا فيتاس كتساوي ليا لا فيتاس ليميت. Très bien. واش كنعرفوا حنا لا فيتاس ليميت est égal à une constante. Alors la vitesse limite, la vitesse في البوين دي هي الفيتاس ليميت والفيتاس في البوين اف هي الفيتاس ليميت. عطاونا هاد لا ديستونس هادي هاد لا هوتور هاد عطاوه ليا هو كغون تيل وقال لك هاد الكره ولا البيه باش تمشي من البوين دي حتى لو بوين اف قطعت المسافه ديال ال واستغرقت المسافه الوقت دلتا تي. حنا اش كنعرفوا على لا ديفينيسيون ديال الفيتاس في لي زوند هو لا ديستونس سور لو طون. الوغ شحال قطعت لي هاد البي من دي حتى لاو قطعت لي لا ديستونس غرون تيل نحطو غرون تيل وشحال ديال الوقت استغرقاتو هو دلتا تي. ها هي دلتا تي. حنا لقينا ليهم ليكسبرسيون ديال فيتاس ليميت اون فونكسيون دو دلتا تي ال. ساهله ما فيهاش شي حاجه اللي غادي سي كلير. الوغ لا كيسيون سويفونت écrire la relation vectorielle عرض البال entre les forces s'exerçant sur la bille lorsqu'il se trouve entre les deux traits D et F. Alors D et F شحال كتساوي لا فيتاس كتساوي لا فيتاس ليميت فاهمين اللي كيساوي ليا واحد لا كونستانت مزيان. الوغ اش كيقول لي الدوزيام لوا دو نيوتن كيقول لي لا سوم دي فورس كيساويو ليا اكستيريور كيساويو ام ا. وشنا هي الشباب ا؟ ما هي الا دي في سور دي تي. الا خدمت انا بفي ليميت غتكون هذه تساوي لنا صفر بيان فيكتور نول حيت في ليميت ديجا قلت لكم شنو هي في ليميت سي اون كونستانت. الوغ لا ديريفي ديالها عطينا واحد فيكتور نول. الوغ غيكون عندنا بي بلس اف جي بلس la constante, la poussée d'Archimède est égale à... Voilà, on a trouvé maintenant l'équation vectorielle, d'accord, entre les trois forces appliquées sur la bille. Allez-y, nous avons la question suivante. On déduire l'expression de la viscosité du glycérol. Alors, la question 2-3. On déduire l'expression de la viscosité du glycérol. On va l'expression. Alors, la question اللي قبل قلنا أن P plus Fg plus poussée d'Archimède est égal à vecteur nul. On dirait la projection sur quel axe? Sur mon axe عندي هو OY. Ça تعطيني M ديال البية في G, d'accord, moins 6 P
ان ار خدامين فين في في ليميت قلت لكم في ليميت في بلاصه في جي غندير في ليميت ça marche plus la poussée d'Archimède la poussée d'Archimède vers le haut غتكون هي moins rho g fois vg d'accord fois g est égal à 0 alors انا باغي نقلب على الفيسكوزيتي غنخليها هنايا غتعطينا moins ولا غندير لوطر كوتي غتولي هي 6 بي nu fois r fois v limite est égal غتبقى هي ms g moins rho g vg fois g فاهمين الوغ هاد ام اس هادي اش كتساوي ليا لا ماس ديال البيه الوغ نكتبها هنايا عندنا غو ديال البيه اش كتساوي هي لا ماس ديال البي سور الفوليوم في جي الوغ انا اش عندي هنا عندي ام اس الوغ ام اس كتساوي من هاد ليغاليتي هادي واش عرفتوا واش منين جبت هادي لا ماس فوليوميك غو كتساوي لا ماس سور الفوليوم اذا الغو ديال البيه كتساوي لا ماس د البيه على الفوليوم ديال جي الفوليوم ديال جي شنو هو هو الفوليوم ايميرجي والبيه كامله الي ايميرجي دون لا سوليوشن فداك الغليسيرول الوغ غتكون هي لا ماس من هنايا غتكون هي غو اس فوا في جي الوغ هاد ام غنحيدها ونعوض في بلاصتها غو اس فوا في جي موان غو جي في جي فوا جي نرجع هنا الفيتاس ليميت لقيناها هي ال سور دلتا تي 6 بي ان ار حتى دابا مزيان الشباب ياك متبعين معايا الوغ هنايا كتبان لي واحد في جي داكوغ غنعمل بها ياك الوغ اللي خاص هنا ام اس سي في جي فوا جي نسيت واحد الجي هنا الوغ عندي واحد في جي فوا جي في جي فوا جي هادي وهادي غنعمل بهم اش غيعطيونا تعطينا في جي فوا جي عامل ديال غو اس موان غو جي وهادي 6 بي نو ار فوا ال سور دلتا تي هاد الفوليوم هذا في جي اش قالوا لي عليه في لي دوني رجعوا لي دوني ونشوفوا اش قالوا لنا عليه ها هو الشباب ها هو داك في جي هو في اس خدينا هو في اس هو الفوليوم ديال لا بي هو 4 على 3 بي ار على بويسونس 3 4 على 3 بي ار على بويسونس 3 مزيان يعني هاد في جي اللي سميناه في اس نسميو كله في اس نحيدو هاد في جي نسميو في اس سا مارش فوالا باش يكون داكشي هوموجين الوغ شنو هي في اس قلنا هي 4 تيير بي ار على بويسونس 3 فوا هادشي اللي بقى فوا جي فاكتور دو رو اس موان رو جي هنا 6 بي ان نو فوا ار فوا ال سور دلتا تي الوغ هاد 6 شناهي هي 3 فوا 2 وهاد 4 شناهي هي 2 فوا 2 الوغ غتسامبليفي واحد 2 مع واحد 2 غتسامبليفي واحد ار مع واحد ار هنا وغتبقى ار كاري هنايا وغتحيد لي هاد ار هادي هاد 2 مشات بقات في بلاصتها 3 وهاد 2 مشات بقات هنا 2 الوغ هاد 3 غتهبط لتحت غتولي 3 فوا 3 غتولي 9 داكوغ الوغ غادي نكتب هنا غتولي 3 مع 3 غتولي 9 واحد بي حتى هي مشات الوغ دلتا تي غتضرب هنايا و ال غتهبط لتحت غتولي نو تيغال واحد 2 sur 3 اللي غتهبط تلاقى مع 3 غتولي 9 فوا اش ار كاري جي هي جي ار كاري سور هاد ال غتهبط لتحت فاش مضروب هادشي في غو اس موان غو جي كلشي غنضربوه في دلتا تي فوالا حنا لقينا ليكسبرسيون ديال نو ديال لا فيسكوزيتي دو غليسيرول هي اللي طلبوا مني هنا في لا كيسيون كما كتشوفوا هي 2 sur 9 فوا جي ار كاري سور ال غو اس موان غو جي فوا دلتا تي اللي هي هادي فاهمين هادي لا سويت حيت مبقاش لي ليسباس فين كتبت هنايا فاهمين اليزي الوغ دابخي لا كورب بغاونا نجبدو اكسبيريمونطالمون لا طومبيراتور فين خدمنا دابا الا بغينا نعرفوا لا طومبيراتور فين خدمنا خصنا نعرفوا لا فيسكوزيتي شحال كتساوي اذا عطاونا لا فيسكوزيتي ليكسبرسيون ديالها هي 2 sur 9 fois g fois le rayon au carré sur la hauteur L d'accord rho s moins rho g fois delta t كلشي هادشي عطاوه ليا غندير لابليكاسيون نيميريك كتكون هي 2 sur 9 fois 9,81 fois le rayon اللي هو 6 10 à la puissance moins 3
au carré sur L اللي هي 0,1 متر. فاكتور ديال رو ديال اس ديال السوليد اللي هي 7850 موا رو ديال الجليسيرول اللي هي 1260. هادشي كامل غنضربوه في واحد دلتا تي اللي هي 0.29 سكوند. غنلقاو لا فيسكوزيتي اللي هي 1,5 باسكال سكوند. باسكال في سكوند. الوغ دابا غنمشي نقلب في لا كورب ديالي على لا فيسكوزيتي اللي كتساوي 1.5. الوغ عندي 1.05 1.5 يعني لا فيسكوزيتي ديال الجليسيرول كتساوي 1.5. الوغ 1.5 غنقلب عليها لا بروجيكسيون ديالها. لا بروجيكسيون ديالها غتجي تقريبا هنا نقولوا ان بو بري تيغالا واحد 21. الوغ لا تمبيراتور فاش خدموا لا تمبيراتور à laquelle l'expérience a été réalisée, c'est 21 degrés C. فاهمين الشباب؟ يعني حسبنا لقينا ديك ليكسبرسيون ديال لا فيسكوزيتي دو غليسيرول، من بعد حسبنا لا فالور ديالها وجينا لا كورب وقلبنا عليها لقينا 1.5. درنا لا بروجيكسيون على لا كورب لقينا ان هذيك لا فالور ديال 1.5 il correspond la température اللي هي 21 à peu près 21 degrés C. C'est clair? Allez-y, on passe maintenant à l'exploitation de l'expérience. On a l'expérience ou l'enregistrement de V en fonction du temps. La question petit a, le temps caractéristique temps. Alors, on a la tangente, on chouffe l'intersection avec l'asymptote. Alors, il y a la projection de la point à l'axe du temps. Il y a 0,05 secondes. Alors, d'après la courbe, on trouve que temps est égal 0,05 secondes. Très bien. On a la question petit a. La question petit b, la valeur de la vitesse limite. Vitesse limite, il y a la vitesse dans le régime permanent. Quand on a un قريبا من هنا بدا الريجيم permanent. هاد لا بارتي كامله من هنا لهنا اش كنسميوها؟ يلا ريجيم ترانزيتوار. ومن هنا حتى لانفيني كتسمى ريجيم بيرمانون. غنشوفوا لا فالور ماكسيمال ديالو تقريبا كتساوي 0,35. Alors, la vitesse limite de la courbe à peu près est égale 0,35 mètres par seconde. هادشي جبناه graphiquement. ما قرينا هادشي، ما جبنا شي علاقة ما والو، كلشي كتجبدو من لا courbe. Allez-y, la question suivante. قال لك la distance parcourue par la bille au cours de son régime transitoire est d est égal à 7 cm. Au bout de combien de temps la bille frappe-t-il le front S de tube? Alors, il faut faire attention. La question, j'ai essayé باش نجاوب عليها ولكن ما استعملتش فيها هذيك لا ديستونس دي. الوغ غادي نشوفوا شنو كاين. الوغ امتى قلنا وصل للريجيم بيرمانون؟ وصلنا للريجيم بيرمانون في لو بوين ولا في لا تري دي. يعني من هنا حتى لهنا كنا خدامين في سكون ابيل ان ريجيم بيريودي en fait ريجيم ترانزيتوار باردون ريجيم ترانزيتوار. ومن هنا لهنا on travaille dans le régime périodique. C'est clair? Alors, امتى شحال الوقت اللي كيستغرقوا الريجيم بيريوديك؟ هو alors T غنسميها T1 كتساوي واحد 5 طون تقريبا. 5 طون كنكون كملت الريجيم بيريوديك ودزت الريجيم ترانزيتوار. ومن هنا لهنا شحال ديال الوقت عندي T2 كتساوي دلتا تي. ومن هنا لهنا عندي T3 اللي خصني نجبدها اش كتساوي. الوغ شحال عندي من تدريجه؟ هنا عندي 1 2 3 4 وهنا عندي 1 2 3. اذا هاد لو طون هذا غيكون تقريبا هو 3 في هاد في دلتا تي سور 4. الوغ دلتا تي شحال عطاوها ليا؟ الوغ انا عارف حيت هنا ريجيم بيرمانون نفس لا فيتاس كاينه من هنا حتى للبوان اس نفس الفيتاس. عندنا فيتاس ليميت. هنا الفيتاس صغر من الفيتاس ليميت. هذاك الشيء قلت لكم هنا سي ان ريجيم ترانزيتوار. هنا سي ان ريجيم بيرمانون. وكما شفنا في الالكتريسيتي ان لا دوري ديال الريجيم ترانزيتوار هي تقريبا هي نورمالمون 4.4 طون. انا خديتها 5 طون ياك، يعني 5 طون. او بو دو 5 طون اوني سور كو دخلنا للريجيم بيرمانون. والوقت اللي خاصني من دي حتى الاف عطاوه ليا هو دلتا تي. الوقت اللي خاصني من اف حتى الاس غنحسبو بهاد التدريجات. عندي هنا 4 تدريجات وانا عندي 3. اذا 3 في دلتا تي على 4 غتعطيني تقريبا هاد ديال تي 3 غتعطيني à peu près 0,22. alors la durée t غتساوي لنا تي 1 زائد تي 2 زائد تي 3. alors تي 1 هي 5 طون
d'accord. هي 5 طو شحال تعطينا؟ هي 5 فوا شحال طو خرجت 0,05 0,05 بلس تي 2 اللي هي دلتا تي اللي هي 0,29 عطاوها ليا في واحد لا كيسيون في لي دوني بلس تي 3 اللي هي 0,22. الوغ غنحسبوا هاد لي ديوري كاملين. الوغ غنسمي دلتا تي من لو بوين او حتى لو بوين اس، يعني حتى لو فون ديال لو تيوب. الوغ اش غتكون هنا؟ غتكون هنا تقريبا تعطينا 0,76 سكوند، يعني لا بي غتستغرق ليا تقريبا 0,76 سكوند باش توصل من لو بوين او حتى لو بوين اس اللي هي لو فون ديال لو تيوب. Ça marche. Allez-y, on passe maintenant à l'étude théorique. L'étude théorique, je vais appliquer la deuxième loi de Newton ou on va le régime transitoire. On va le régime permanent. La vitesse est V limite. Le système étudié, la B, le bilan des forces des trois forces, la somme des forces est égale à MA. La somme des forces est égale à MA. Ainsi, on va M dvg sur dt. Alors, on la projection. On a P plus, en fait, là, j'ai les forces, FA, plus la force de frottement, FG, est égal à M dvg sur dt. On va faire l'application numérique, P M dial solide G, d'accord, plus moins ρ dial fluide dial G, VG fois G, moins 6 P nu R VG كتساوي M dvg sur dt. الوغ كنشوف واحد القضيه هنا ان هاد dvg sur dt ما مضروبه في حتى شي حاجه، يعني غنقسم كلشي على M، نقسم هادي على M، هادشي على M، هادشي على M وهادشي على M. MS bien sûr, j'ai oublié que de mettre MS حيت الماس ديال البي. غنسامبليفي هادي مع هادي ونسامبليفي هادي مع هادي. الوغ هنا غنجمع هاد لي دو تيرم هادو غنجمعهم. الوغ تعطيني هنايا جي فاكتور. الوغ الا شفتو مزيان ام اس رو اس هي ام اس سور في في جي اللي هي في اس. سا مارش. الوغ شنو تعطيني هادي الشباب؟ تعطيني هاد لو تيرم هذا، حاولوا تتبعوا معايا، يعطيني هو غو ديال اس. اذا غيعطيني جي موان غو جي سور غو اس فوا جي موان 6 بي نو ار سور ام اس، هادشي كامل مضروب في في جي كيساوي دي في جي سور دي تي. انا قربت لداكشي اللي بغاو هما. الوغ شبغاو هما دي في جي بلس شي حاجه في في جي تيكالا بي. اذا هادشي هذا غندير الجهه الاخرى، غتولي عندي غو فاكتور دو 1 موان غو جي سور غو اس est égal dvg sur dt plus هاد الموا غتولي بلس 6 بي نو على ام اس ار فوا في جي. الوغ وصلت لهاد لابارتي هادي، نمسح هادشي اللي الفوق باش نكمل. نمسحو هادشي ونشوفو داكشي اللي عطاونا هما. اشنو عطاونا هما؟ وانا نكتب داكشي ونديرو ليدونتيفيكاسيون. فاهمين الشباب؟ الوغ انا وصلت لهاديك داكشي اللي اونكادريت دابا هو اللي وصلت ليه دابا. حاول تتبع معايا مزيان. الوغ دي في جي سور دي تي نكتبوها دي في جي سور دي تي بلس 6 بي نو ار سور ام اس فوا في جي كيساوي داكشي كامل كيساوي هادشي، كيساوي جي فاكتور دو 1 موان رو جي سور رو اس. وشنو عطاوناها؟ دي في جي مسيو دي تي. هادشي كامل غادي نبوزيه هو ا، وهادشي كامل غادي نبوزيه هو بي، وغادي نلقاو ليكواسيون اللي طلبوا مني هما اللي هي دي في جي سور دي تي بلس ا في دي في جي سور دي تي بلس ا في جي est égal à b avec a هي 6p nu r sur ms او b هي g facteur de 1 moins rho s sur rho g sur rho s. Voilà les deux constantes a et b. On a déterminé l'expression des les deux termes a et b, les deux constantes. Amen. Pour la question 3 de 2, sachant que a est égal à 23,9, on a la valeur de a, on a la valeur de b. Alors dv g sur dt
plus A plus 23,9 VG est égal B اللي هي 8,23. هذه هي l'équation ديفيرونسيال ديال الموفمون اللي غتولي عندي كتكتب على هذا الشكل هذا. فاهمين؟ الوغ قالوا لي هما لقى الفيتاس في 2. بغاو شحال كتساوي لا فيتاس في 2. حنا اول حاجه هاد دي في جي سور دي تي سي ا. داكوغ، الا سميت ا اي حتى الفيتاس غندير ليه في اي 23,9 في اي est égal à 8,23. Ça marche. Alors, on a la première équation. إلا كنت عارف الفيتاس في 1 غنلقى بها A1، عارف في 2 غنلقى بها A2. دابا هما عاطيني جوست في 1. من في 1 خصني نلقى A1. الوغ إلا كانت عندي A1 اش كتساوي A1؟ غتساوي 8,23 موان 23,9 فوا في 1. فاهمين الشباب؟ والو، شديت غير ليكواسيون ديفيرونسيال، هذيك دي في سور دي تي هي ا. فاهمين؟ غنلقاو ان لاكسيليراسيون ا1 اش كتساوي ليا؟ غتسالي الوغ في 1 شحال عطاوها ليا؟ في 1 سي 0,025 متر بار سكوند. نديرو لابليكاسيون نيميريك، غنلقاو ان لاكسيليراسيون ا1 سي 7,63 متر بار سكوند او كاري. انا لقيت ا1. كاينه اون اوتر رولاسيون. Deuxième équation, في الميثود ديال Euler هي أن VE plus 1 كتساوي AI fois delta T, le pas de calcul, plus VI. إذا كانت هاد I كتساوي 1 غتعطيني V2 كتساوي A1 fois delta T plus V1. Très bien. هاد delta T واش عندي؟ Alors delta T c'est quoi? C'est T final qui est T2 moins T initial qui est T1. Alors T2 moins T1 هي 5 10 à la puissance moins 3 secondes. أنا لقيت لو با د كالكول ديالي عطاوه ليا دون مانيير انديريكت اللي هو هذا. الوغ A1 هي هادي و V1 هي هادي. نديرو لابليكاسيون نيميريك نلقاو V2 est égal 7,63 fois delta T le pas de calcul اللي هو 5 10 à la puissance moins 3 plus 0,025. نحسبوا هادشي ونقولوا شحال نلقاوه. الوغ V2 la vitesse V2 de la bille à l'instant T2 غنلقاو à peu près 0, bien sûr يكون كبر من 0,025 لأن الفيتاس غادو كتبقى تزاد حتى توصل لا فيتاس ليميت. نلقاو 0,063 متر بار سكوند سكي لوجيك. بون حتى لهنا كنكون لقيت لكم لا فيتاس V2 مطلوبة مني في لا كيسيون. وحتى لهنا كنكون ساليت اوسي ليكزيرسيس تهلاو ليا فراسكم. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. يلا الله يعاونكم الشباب، بون كوراج.